अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और आज इसकी एपिसोड है 17। वो बदिक्कत चेहरा इस दर्ज के करीब लाई और आंखें सुकेड़ कर झांका। बाहर हर्षो समंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियां, हाँ वो पुल ही था। वो बॉस्फोरस के समंदर पर बने इस पुल के आसपास ही कहीं थी, मगर वो बॉस्फोरस बर्ज नहीं था। वो जरा मुख्तलिफ लग रहा था, शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाएं तरफ मौजूद बोझ फिर से इस पर लड़खने लगा। इसने कोफर से इसे परे धकेला तो इस हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दूर से आती रोशनी में देखना चाहा। इसे नमी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर बू वो खून था। वो मुतखश सी होकर हाथ अपने कपड़ों से रगड़ने लगी। इसका कोट इसके जिस्म पर नहीं था। जो वाहिद ख्याल इसे इस वक्त आया था वो तकलीफ दे था। अब्दुर्रहमान पाशा ने अगवा करवा लिया था। जोर जोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब इसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराई, वो ठहर गई और इसे टटोला। इसका छोटा सुनहरी कलश जो फ्राक की बेल्ट के साथ नथी था, इसके सर में दर्द से टीस उठ रही थी। जहन में अपनी फुप्पो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। इसने शाम में उन्हें यकीन दिलाया था कि रात के खाने पर वो इनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। फुप्पो ने इसका इंतजार किया होगा और इसे ना पाकर क्या इनके जहन में आया होगा वो अगवा हो गई है। इसने अपने आज़ाद हाथ से क्लच खोला। अंदर इसका पतला सा पाकिस्तानी फ़ोन रखा था। उन्होंने इसका फ़ोन क्यों नहीं लिया, वो समझ गई थी। इसका तुर्क फ़ोन खींचकर उन्होंने समझा होगा कि वो इसे राब्ते के ज़रिए से महरूम कर चुके हैं। वो फ्रॉक के साथ नन्ही क्लच पर हमरंग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि इसके पास 2 फ़ोन थे, मगर अब्दुर्रहमान पाशा को तो मालूम था। लेकिन इसने स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में मध्यम सी सफ़ेद रोशनी जल उठी। इस मोबाइल में महविश की मेहंदी वाले रोज़ ही इसने बैलेंस डलवाया था और ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं कितने पैसे बचे थे, एक कॉल के तो होंगे। इसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। इसमें इतने ही पैसे थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती थी। बस इतनी सी देर में भी वो जिहान को अपनी सूरत हाल समझा सकती थी। वो जल्दी जल्दी फ़ोन बुक नीचे करने लगी। जे में जिहान का नंबर नहीं था। इसने सी में देखा, वहाँ भी नहीं था। वो हैरत से सबीन फुप्पो का नाम तलाशने लगी। इनका नंबर भी गायब, बस पाकिस्तानी नंबर थे। क्यों, इसने दुखते सर के साथ सोचना चाहा और तब एक झमाके से इसे याद आ गया। पाकिस्तानी फ़ोन था और तुर्की के सारे नंबर इसने अपने तुर्क फ़ोन में महफूज रखे थे। अब वो घर फ़ोन करके इसे अगवा का नहीं बता सकती थी, वरना इतना बैलेंस था कि वो उन्हें कॉल करके जिहान का नंबर लेती। 30 सेकंड की कॉल इसे ज़ाया नहीं करनी थी। इसने आंखें बंद करके सर दीवार से लगा दिया। वो सोचना चाहती थी फरार का कोई रास्ता, मदद की कोई सूरत, और तब भी इसने लकड़ी की इस दीवार के पार वो आवाज़ सुनी। अरबी में तेज तेज बोलता एक आदमी, जिसे दूर से चलता हुआ किसी तरफ आ रहा था। पाशा तुम्हें जान से मार देगा अगर इसे इल्म हुआ तुम इसकी लड़की को उठा लाए हो। ये बैरी जहाज़ रवाना हो जाए, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा जहाँ पाशा के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। दूसरी आवाज़ ज़रा झुंझलाई हुई थी। वो दोनों इसी दीवार के पीछे बातें कर रहे थे। तुम उम्मीद करो और तुम अच्छी उम्मीद करो, क्योंकि अगर पाशा को आवाज़ें दूर जा रही थी, अब वो मोहब्बत हो गई थी। इसने इनकी बातों पर गौर करना चाहा। वो पाशा का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसा जो इसके इल्म में नहीं था। बहरी जहाज रवानगी और पाशा की लाइल्मी, तो क्या पाशा के कहने पे अगवा नहीं की गई थी। वो कितनी ही देर अपने दर्द करते सर के साथ सोचने की कोशिश करती रही, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। इस फ़ोन में तुर्की का एक ही नंबर था। जब वो रेस्टोरेंट में अपना तुर्क मोबाइल छोड़ गई थी तो इसे इसी पाकिस्तानी फ़ोन पर पाशा ने कॉल किया था। इसने वो नंबर महफूज नहीं किया था, मगर वो कॉल लॉग में पड़ा था। इसने कपकपाती उंगलियों से लॉग खोला, वो खाली था।
सिर्फ एक कॉल थी जो तुर्की आते ही अब्बा ने इस नंबर पर की थी। बाकी लॉग इरम ने मिटा दिया था। इसका सर घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा था, हर रास्ता मखदूम, हर दरवाज़ा बंद। वो 30 सेकंड की कॉल किसको करे? सारे इमरजेंसी नंबर्स तुर्क फ़ोन में थे और तुर्की के दूसरे नंबर इसे ज़ुबानी याद नहीं थे। फ़ोन नंबर हया सुलेमान को कभी याद नहीं रहते थे। बोझ फिर से इस पर लुढ़कने लगा। इसने मोबाइल की रोशनी इस पे डाली और एकदम बिल्कुल शल रह गई। वो लंबे सुनहरी बालों वाली एक लड़की थी जो इस पर गिरी थी। इसके मुंह और कंधे से खून निकल रहा था। बगैर आस्तीन की कमीज से झलकते इसके सुनहरी बाजू पे कुछ लिखा था। इसने फटी फटी आंखों से इसे देखते हुए इसके बाजू पे मोबाइल की रोशनी की। वहाँ स्याह रंग से अंग्रेजी में लिखा था नताशा। नताशा शायद इसका नाम था। वो इसके नाम का एक बदसूरत सा टैटू था या जला हुआ कोई दाग। इसने मोबाइल की रोशनी इधर उधर दौड़ाई। इस छोटे से दड़बे में हर तरफ लड़कियां थी, एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई, बेहोश बेसुध पड़ी। किसी के चेहरे पर नील थे तो किसी के बाजू पर खराशें या जमा हुआ खून था। खून की बू और सर में उठता शदीद दर्द। इसका जी एकदम मतलाने लगा था। इसे महसूस हुआ वो फिर से होश खो देगी। अपने नाकारा फोन को खुले क्लच में डालते हुए इसकी निगाह अंदर पड़े कार्ड पे पड़ी। इसने जल्दी से वो कार्ड निकाला। इस्तिलाहात कॉलिंग कार्ड जो उन्होंने अबू धाबी में खरीदा था, मगर अब वो बेकार था। इसने अंदर उंगलियां डालकर टटोला और फिर ये तयशुदा कार्ड निकला। कार्ड को सीधा करके इसने घुटने पे रखा और मोबाइल की रोशनी इस पर डाली। ऑफ वाइट कार्ड पे लिखे स्याह अल्फाज रोशन हुए, शेख उस्मान शबीर। नीचे तुर्की के 3 नंबर्स लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल का। इसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। इसे एक्सटेंशन याद नहीं आ रही थी, कोई तारीख थी, कोई निशान, कोई मशहूर वाकया। इसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। इसे ये 30 सेकंड की कॉल ज़ाया नहीं करनी थी, मगर इसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इसने आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा और कुछ सोचकर नंबर मिलाया और कान फ़ोन से लगा लिया। तुर्क में रिकॉर्डिंग चलने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि फ़ोन बंद है। इसने डूबते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी, वो बेचैनी से लब काटती सुने गई। इसकी उम्मीद का दिया बार बार जलता बुझता जा रहा था। बंद कमरे में खून की अजीब सी बू फैली थी, इससे शायद सांस लेना दुश्वार हो रहा था। वो दूसरी जानिब घंटी अभी तक जा रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलाम वालेकुम। इसी लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। कौन? उस्मान अंकल। वो तेज़ी से बोली। नहीं, मैं इनका बेटा सफ़ीर। वो जो भी था ज़रा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ। हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी, इत्तेहाद एयरलाइंस, संभाजी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज स्टूडेंट। वक्त कम था और वो इसे तारुफ में ज़ाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं इसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियाँ भी हैं। प्लीज़ किसी से कहें मेरी मदद करे। वो तेज़ तेज़ बोलती गई। 1 मिनट, मुझे बताएं कि आप किस जगह पर हैं? कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की वगैरह से बाहर देख सकती है? हाँ, यहाँ बाहर समंदर है। मुझे एक फेरी नज़र आ रही है और इधर एक पुल है। बासफोर्स बर्ज नहीं, ये राब्ता कट गया। इसने बुखलाकर स्क्रीन को देखा और फिर इस बारीक गर्ज से झलकते मंजिर को इसने बासफोर्स बुर्ज कह दिया था, जबकि वो बासफोर्स बुर्ज नहीं था। वो अब पहचानी थी, ये सुल्तान अहमद बर्ज था, शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। इसने अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब वो बेबसी से मोबाइल को देखे गई। बैलेंस ख़त्म हो गया था और अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पर आहट हुई, ताला खुलने की आवाज़। इसने जल्दी से फ़ोन क्लच में डालकर इसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद ली। दरवाज़ा भारी चरचराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया। इस पे झुककर इसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर इसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। इसके लबों पे बेइख्तियार आह निकली। वो आदमी इसे बड़े कमरे में लाया और अब कुर्सी पे बिठाकर इसके हाथ कुर्सी से बांध रहा था।
مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہرقلاطیس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی لاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مائع ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیل رہی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مائع۔ وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں۔ گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بسری ویڈیو آ گئی۔ شریفوں کا مجرا نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد لاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو کھینچنے یا دھکیلنے چاہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھی۔ دفتر دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ اتارا۔ آہا، نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے۔ ناؤ یو آر نتاشا، انگلش، انگلش، آل رائٹ، آل رائٹ۔ وہ اثبات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا۔ تپش کا راستہ رک گیا، ذرا سکون ملا۔ فور کنٹری ٹو رسٹ گرل یور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یک ٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا، کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو، نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں، نہیں۔ وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی، کندھے سے ذرا نیچے، وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستہ
कद रूसी से इसे निजात दिला दे, कोई आ जाए चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो कोई तो। रूसी ने दहकता हुआ लोहा इसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रखकर दबाया। वो बुरी तरह से बुलबुला उठी। इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली थी, मगर वो इसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसने सलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। इसके बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे स्याह जला हुआ हरूफ लिखा था। रूसी वापस इसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मुतरम सुरख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने इसे मजबूती से जकड़ रखा था। वो हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्याह दागे गए हरूफ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गरम दर्द, दहकते अंगारे, आग, इसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। इसे लगा वो इस तकलीफ से मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुसकर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद इसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानिब ढलक गई। इसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, मगर मजीद रोने की सख्त वो खुद पे नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। इस पर RE लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से इसे देखा। इसमें मजीद कुछ कहने की सख्त नहीं रही थी। अपनी सारी जिंदगी की फिल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, इसके नाना का घर, इसकी नानी। इसके लंबे बालों में कंघी फैल रही थी। फिर मंजिल बदल गया। वो और रोहेल कार की पिछली सीट पर बैठे थे। स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर इसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो इनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो इसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी और वो इसका जोश व खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रुहेल इसके साथ लॉन में भाग रहा था। इनके आगे दो खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। खरगोश घास पर दौड़ भागते जा रहे थे। सफ़ेद नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गरम सलाख इसके बाजू से मिस की। एक खोलन सी इसके अंदर उतरती गई। अगले ही पल इसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शे पर गालिब हो गया। वो पहली दफ़ा से कई गुना ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने की वजह से जिल्द पूरी नहीं जली थी और हसासियत बाकी थी। इसे लगता था इसकी हिम्मत ख़त्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी। फ़ोन, योर फ़ोन आवाज़ के ताक़ुब में वो आगे बढ़ा और इसकी फ़्रॉक की बेल्ट से लगा परस नोचा। सेफ्टी पिन टूट गई। कपड़ा फट गया। इसने तेज़ी से परस खोला और फ़ोन निकाला। वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ़ में भी वो पहली बात इसके जहन में आई थी वो यही थी कि इसका फ़ोन रोमिंग में था और बैलेंस ख़त्म। फिर फ़ोन कैसे बजा? रूसी कभी बेयकीनी से उसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। इस पे इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर होती ज़मीन पे जा गिरी। यू कॉल्ड समवन। वो वेश्यों की तरह इस पे झपटा और गर्दन के पीछे से बाल नोचकर इसका चेहरा सामने किया। हया ने नीम जान निढाल आंखों से इसको देखा और फिर इसके मुंह पर थूक दिया। वो बुलबुला कर पीछे हटा, इसके बाल छोड़े और अंगीठी पे दहकता बर्तन हैंडल से उठाया। खोलती हुई वैक्स, यू बिच। वो गुस्से में मगजलात बकता इसके करीब आया और बर्तन इसके सर पे ऊंचा किया। नो
نہیں نو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے بال۔ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پر گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی۔ اس کی دلخراش چیخ نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا، اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا۔ وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پر جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ ویکس اس کے سر پہ جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراق کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا۔ ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے۔ وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہر اقلیتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا۔ وہ مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی۔ وسیع و عریض پرتعش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لی اور ان پہ بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوق ادام میں ہے اور عبدالرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہونس آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بھوری لگی تھی صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز میٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا، اور وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات من وان انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو، میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اس نے کارڈلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔
वो ना अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती थी और ना इसे पाशा के घर वालों से राह व रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी, मगर इस लड़की का चेहरा इतना नरम और दोस्ताना था कि खुद ब खुद इसकी गर्दन अस्बात में हिल गई। शुक्रिया, वो इसी मधुर मुस्कुराहट के साथ कहती कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी। सफ़ेद स्वेटर में मुकीद कोहनियाँ कुर्सी के दोनों बाजुओं पे रखी और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाए आदतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक है। वो कोहनी के बल जरा सी सीधी होकर बैठ गई। तुम अब्दुल रहमान की तरफ से परेशान मत होना, इसने कहा है नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो इसने तुम्हारे लिए किया वो इसका फ़र्ज़ था। सफ़ीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सफ़ीर को फ़ोन किया तो इसने फ़ौरन अब्दुल रहमान को अप्रोच किया। यूँ पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहाँ से निकाल लाए। मुझे किसने अगवा किया था? वो बहुत देर बाद बस इतना ही कह पाई। यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस, मालदो और यूक्रेन से लड़कियाँ अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। इसके अलावा इन टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी गरीब मुल्क से हो, इनके घर वाले तुर्की आकर ज़्यादा देर तक केस का ताक़ुब ना कर सके, इनको भी ये अगवा करते हैं। एक दफ़ा इनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं और ये इन नताशास को आगे भेज देते हैं और इनसे वाइट सिल्वरी करवाई जाती है। इसने तकलीफ से आंखें मूंद ली। इसे याद आ गया था, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉलगर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फ़ोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें इनको अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए। इसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखती रही जो हवा से हौले हौले फड़फड़ा रहा था। इसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और भारे जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? इसने बिना तरद्दुद के नफ़ी में गर्दन हिला दी। आयशे के चेहरे पे ज़रा सी उदासी फैल गई। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी आज नहीं तो कल ज़रूर हमारे साथ चलना। इसने फ़ौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली। नाश्ता ज़रूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेज़बान का दिल बहुत दुखता है। शगुफ्तगी से कहते हुए इसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हया ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे नरम गदास कालीन में पाँव गोया धंस से गए। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से इसके कंधों, कमर और टखनों पर बहुत सी चोटें आई थी। वो कालीन पे नंगे पाँव चलती ड्रेसिंग टेबल के कदावर आईने के पास जा खड़ी हुई। इसका अक्स बहुत थका थका नकाहज़दा सा लग रहा था। मोहतरम आंखों तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशे, थोड़ी पे बड़ी सी खराश, होंठ का दायां किनारा सूजा हुआ और इसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों में फेरी। वो वैसे ही थे, इतने ही लंबे, इतने ही घने, मगर इनकी चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो इनमें हमेशा चमकता था अब वहाँ नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी और इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती थी। वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ इसने सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस, पाशा के बंदे जो भी इस वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने इसके फराक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था। मगर जितना वो पस्ता कद रूसी इसे जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी की तकलीफ देती रहेगी। वो इस वक्त ढीले ढाले हॉस्पिटल के गाउन में थी। इसने दाएं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से पर नीचे स्याह राख की तरह लिखे 3 हरूफ वैसे ही थे, हु। बाकी के 2 हरूफ आ रही। चूंकि दागे ठीक से नहीं गए थे इसलिए इन पर छाला सा बन गया था। छाला खत्म होने के बाद इनका निशान नहीं रहना था। जो रह गया था वो हु था। हु, इसने ज़ेरे लब दोहराया। वो कौन थी? क्यों किसी दूसरे के घर यूँ पड़ी थी, वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। इसका घर कॉल करने या वापस भांजे जाने को दिल क्यों नहीं चाह रहा था? शायद इसलिए कि इस रात फूफो इसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने इसके ना आने पे इन 2 दिनों में हर जगह पता किया होगा और अब तक पाकिस्तान में ये बात पहुंच गई होगी। क्या अब वो कभी वापस जा सकेगी? इज़्ज़त से जी सकेगी? किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा ताया, फुरकान और साइमा ताई का सामना कर सकेंगे?
یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی پر سے پردہ ہٹایا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کرکھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہو۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم وا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس محبوس سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراق میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جینا سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپیٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت لاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی، پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی کو دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی، باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اسی برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے۔ بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشی آئی۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں دو لکڑیاں جل رہی تھیں، اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسوف پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوق ادا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔
आयशा बिना तरद्दुद के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए जो दरअसल हीटर के राड थे जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों। अब आओ, आयशा अपनी बात दोहराकर रोल करके लपेटे कागज पर रबड़ बैंड लगाने लगी। वो मकैनिकी अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के किनारे पर टिक गई। इसकी निगाहें बुझे अंगारों पर थीं जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है मैं सबको कैसे फेस करूंगी। आतिशदान पर जमी इसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहले मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। आयशा ने कार्डलेस इसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी, मगर एक दफ़ा कोशिश कर लो। इसने कार्डलेस पकड़ते हुए आयशा को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी धमक रहा था। अब इसकी आंखें गहरी लग रही थीं, स्याही माल गहरी। इसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहाँ 9-10 बजे होंगे। घर का नंबर इसे ज़बानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फ़ोन कान से लगाया। आयशा अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेत कर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज़ थी। हेलो अम्मा, मैं हया। इसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फ़ोन नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें हो रही हैं। आजकल पूरी फैमिली में कभी इधर तो कभी उधर इतनी मसरूफ़ रही कि रोज़ फ़ोन करना ही रह जाता है। अब्बा किधर है? इसे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने ही बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापसी हुई है। अम्मा और भी कुछ कह रही थी। इसकी सीने में अटकी हुई सांसें बिलाखिर बहाल हो गईं। दुखते सर में ज़रा दर्द कम हुआ। किसी को पता नहीं चला। अम्मा से फूफो का नंबर लेकर इसने उन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कहकर गायब हो गई। मैं पहले तो इतनी परेशान रही, समझ नहीं आया कि क्या करूं। जिहान को पूरी रात सख्त बुखार था, इसको भी नहीं उठा सकती थी। तुम्हारे दोनों नंबर्स भी बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो वो जो फ़लस्तीनी लड़का है ना, मुक्सिम अल रतजी, हाँ वही, इसने बताया कि तुमने अपनी होस्ट आंटी के घर रुकना था। मुझे बता तो दिया होता। हया फूफो काफ़ी फिक्रमंदी से थी। वो मुक्सिम, वो इस पजल में इतना उलझा हुआ था कि इसे समझ नहीं आया कि हया ने फूफो की तरफ रुकना था या होस्ट आंटी की तरफ। इनकी तसल्ली तशवीश करवा कर पर्स में पानी डालने से दोनों फ़ोन्स के ख़राब होने की यकीन दहानी करवा कर जब इसने फ़ोन बंद किया तो आयशा इसे देख रही थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाएंगे, चलोगी ना? हाँ चलूँगी। वो ज़रा सा मुस्कुराई। इसके बालों के सिरों से कतरे अभी तक टपक रहे थे। आग से मत डरा करो। आग से इसे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? इसने हैरान निगाहों से आयशा की तरफ देखा। जहन के पर्दे पे एक वीडियो लहराई थी और इसके नीचे लिखे कमेंट्स, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ,